ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादश अध्याय भक्ति योग। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। শ্রী ভগবান বললেন, আমাতে মন নিবিষ্ট করে নিত্য নিরন্তর আমাতে যুক্ত হয়ে যে সব ভক্ত পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তারাই শ্রেষ্ঠ যোগী। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः।